Maayong adlaw sa inyong tanan, mga minamahal kong SEDPI Kanegosyo Center Chief. Karong adlawa sa atong assembly, hisgutan nato ang pag-uswag ug pag-expand sa SEDPI. Siyempre, tungod yun ni sa dako ninyong tabang. May bag-o na pud tayong serbisyo along sa atong mga miyembro, ang Kanegosyo Solo, Kabalay ug PSA Partnership. Detalyahon pud nato ang member rating system aron mas matabangan nato ang atong mga miyembro nga mulambo pa ang ilang kinabuhi. May survey pud tayo bahin sa inyong kahimsog, isip pangpangandam para sa atong SEDPI Kalusog Medical Services sa sunod tuig. Busa, paminaw pag-ayo sa atong mga branch managers ug area managers ug ayaw kahadlok nga mangutana nila. Malingaw mo sa atong Center Chief Assembly. Ako si Sir Vince, nag-ingon ang pagpadato, matun-an ug mapagtambayayungan.